දිස්ත්‍රික්කය තැපැල් ඡන්ද. මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ලබාගෙන ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව 4988යි. සරත් ෆොන්සේකා මහතා ලබාගෙන ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව 2464යි. புத்தளம் மாவட்டம் தபால்முல வாக்குகள். மஹிந்த ராஜபக்ச பெற்றுக்கொண்ட வாக்குகளின் எண்ணிக்கை 4988. சரத் பொன்சேகா பெற்றுக்கொண்ட வாக்குகளின் எண்ணிக்கை 2464. The postal vote result of the Puttalam Administrative District: Mahinda Rajapaksa 4988, Sarath Fonseka 2464. 1982 සිට 2010 දක්වා පැවති ජනාධිපතිවරණයන්ගේ ප්‍රතිඵලවල සාරාංශයක් අප ඔබට ගෙනෙන සූදානම්. ප්‍රතිශතයක් වශයෙන් 1982 දී එක්සත් ජාතික පක්ෂය ලබාගෙන තිබෙනවා 69.3ක ප්‍රතිශතයක්. 1988 දී 51.85ක් දක්වා ඒ පහත වැටී තිබෙනවා. 1994 වසර වනට චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිණිය පොදුජන එක්සත් පෙරමුණු රාජ්‍ය යටතේ 65.2.6ක ප්‍රතිශතයක් ලබාගෙන තිබෙනවා. 1999 වසරේදී 49.38 දක්වා අඩු වී තිබෙනවා. යලි 2005 වසරේදී එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයෙන් තරඟ වැදුණු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා 59.61ක ප්‍රතිශතයක් ලබාගෙන 2005 වසරේදී එය 2010 වසර වන විට 66.7ක් දක්වා වර්ධනය වී තිබෙනවා. In comparison with the past, in 1982, the UMP under the regime of J.R. Jayawardena, they have taken 69.03. In 1988, 51.85, that is for R. Premadasa. And in 1994, Chandrika Bandarana Kumartunga has taken 65.26. In 1999, she has taken once again 49.38. And in 2005, President Mahinda Rajapaksa has taken 59.61. And 2010, once again, President Mahinda Rajapaksa has increased his tally of votes, that is up to 66.70. ஜனாதிபதி தேர்தல் 2010 புத்தளம் மாவட்டம் தபால்முல வாக்குகள். கடந்த கால ஜனாதிபதி தேர்தலை ஒப்பிட்டு பார்ப்போம். 1982ஆம் ஆண்டு 69.03% ஜே.ஆர். ஜெயவர்தன பெற்றுக்கொண்டார். அதே போன்று 1988ஆம் ஆண்டு 51.85% ஆர். பிரேமதாஸ் அவர்கள் பெற்றுக்கொண்டார்கள். 1994ஆம் ஆண்டு 65.26% வாக்குகளை சந்திரிகா பண்டாரநாயக்க குமாரதுங்க அவர்கள் பெற்றுக்கொண்டார்கள். அதே போன்று 1999ஆம் ஆண்டு சந்திரிகா பண்டாரநாயக்க குமாரதுங்க 49.38% வாக்குகளை பெற்றிருந்தார். 2005ஆம் ஆண்டு மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்கள் 59.61% வாக்குகளை பெற்றிருந்தார். அதே போன்று 2010ஆம் ஆண்டு அதிகூடிய வாக்குகளாக 66.70 வாக்குகளை மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்கள் பெற்றிருக்கின்றார். දෙදහස් 10 ජනාධිපතිවරණයට අදාළව දැනට ප්‍රකාශිත ප්‍රතිඵල සාරාංශය වෙත අප මීළඟට ගමන් කරන්නේ. මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මේ මොහොත වන විට ලබාගෙන තිබෙනවා ඡන්ද 23317ක්. සරත් ෆොන්සේකා මහතා ලබාගෙන තිබෙනවා 10402ක්. මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රතිශතයක් ලෙස මෙතෙක් ලබාගෙන තිබෙන ඡන්ද ප්‍රතිඵල අනුව 68.91ක් වාර්තා කරගෙන තිබෙනවා. සරත් ෆොන්සේකා මහතා ප්‍රතිශතයක් වශයෙන් 30.74ක් වාර්තා වන්නේ. As for the results issued so far at the presidential election 2010, President Mahinda Rajapaksa 23,317 with a percentage of 68.91. Sarath Fonseka 10,402 with a percentage of 30.74. ஜனாதிபதி தேர்தல் 2010 இதுவரை வெளியான தேர்தல் முடிவுகளின்படி மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்கள் 23,317 வாக்குகளை பெற்றிருக்கின்றார். அவர் பெற்றுக்கொண்ட வாக்குகளின் வீதம் 68.91%. அதேபோன்று சரத் பொன்சேகா அவர்கள் இதுவரை வெளியான தேர்தல் முடிவுகளின்படி 10,402 வாக்குகளை பெற்று 30.74% வாக்குகளை பெற்றுள்ளார்.